वेलकम टू द उर्दू बेस्ट 5 चैनल। 28 जुलाई 2010 सुबह के 7:41 एयर ब्लू फ्लाइट 202 ने कराची से इस्लामाबाद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन के कॉकपिट का माहौल ख़राब हो गया। प्लेन के कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी ने अपने जूनियर पायलट फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद से बहुत सख्त ज़बान में बात करना शुरू कर दी। परवेज़ इकबाल जहाज के मुतल्लिक क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ये मुंतजिब अहमद की इंसल्ट करने और इसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हों। इनका एटीट्यूड बहुत सख्त था। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद से प्लेन के बारे में अननेसेसरी सवालात करते रहे और साथ इंसल्ट भी करते रहे। ये सारी बातें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थी। 1 घंटा इंसल्ट होने के बाद फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद काफ़ी नर्वस हो चुके थे। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खोते जा रहे थे, इसीलिए पूरी फ्लाइट के दौरान वो खामोश ही रहे। अगर कैप्टन कोई गलत डिसीजन भी लेता तब भी फर्स्ट ऑफिसर चुप ही रहा, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। प्लेन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के करीब पहुंच चुका था। उस दिन इस्लामाबाद का मौसम सही नहीं था, वहाँ तेज़ बारिश और हवा चल रही थी। अब पायलट्स ने प्लेन को लैंड कराना था। चूँकि मुंतजिब अहमद कैप्टन की डांट की वजह से बहुत सहमे हुए थे, इसलिए अब सारे फैसले कैप्टन खुद कर रहा था। इस दौरान कैप्टन परवेज़ इकबाल ने बहुत से प्रोसीजर वायलेट किए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से बार बार कहा, सर हम गल जा रहे हैं, मगर कैप्टन ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनकी एक ना सुनी। आखिरकार जब कॉकपिट के अंदर कंप्यूटर ने ये वार्निंग दी कि सामने कोई ऊंची चीज़ है और जहाज को फौरन यहाँ से डाइवर्ट करें, परवेज़ इकबाल चौधरी ने कोशिश तो की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो कामयाब ना हो सके। फर्स्ट ऑफिसर के आखिरी अल्फाज थे, सर वी आर गोइंग डाउन, और ख़त्म। बिकॉज जहाज इस्लामाबाद की मार्गला हिल से टकराकर क्रैश कर चुका था और प्लेन में मौजूद सब लोगों में से कोई एक भी नहीं जिंदा बचा था। आखिर क्या हुआ था उस दिन जो सही सलामत जहाज मार्गला हिल से टकराकर क्रैश कर गया? क्या कैप्टन की ईगो की वजह से यह हादसा पेश आया या प्लेन में कोई टेक्निकल इशू था? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या खास बात पता चली, मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, 28 जुलाई 2010 की सुबह कराची एयरपोर्ट पर एयर ब्लू फ्लाइट 202 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए रेडी किया जा रहा था। प्लेन में 146 से करीब पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। प्लेन के कैप्टन का नाम परवेज़ इकबाल चौधरी था। परवेज़ इकबाल चौधरी 61 साल के थे और एक इंतहाई एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनको ऑलमोस्ट 25,500 आवर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 28 साल फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद थे और इनके पास भी 1837 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फ्लाइट ने सुबह 7:41 पर टेक ऑफ किया था और ठीक 2 घंटे बाद 9:41 पर एयर ब्लू फ्लाइट 202 का राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि जहाज मार्गला हिल से टकराकर क्रैश कर चुका था। जहाज में मौजूद 152 लोग इस हादसे में मौत के मुंह में जा चुके थे। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द वर्स्ट एविएशन डिजास्टर्स में से एक था। इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन एक ही तरीके से हो सकती थी, और वो ये कि इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल जाए, जिसमें कॉकपिट में होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्डेड थी। क्रैश साइट की सर्च के दौरान जब ब्लैक बॉक्स मिल गया तो इसे फ्रांस भेज दिया गया, ताकि इसको डिकोड किया जा सके और कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सके और इस क्रैश की असल वजह का आइडिया हो सके। जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड कर लिया गया तो हैरत अंगेज बातें पता चली। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैप्टन का एटीट्यूड फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद के साथ सही नहीं था। वो पूरी फ्लाइट के दौरान बहुत सहमे हुए थे। इस हादसे में ये एक पॉइंट भी बहुत अहम है। नॉर्मली जहाज का कैप्टन अपने जूनियर पायलट से क्वेश्चन जरूर करता है, मगर जिस तरह परवेज़ इकबाल चौधरी बात कर रहे थे, कमर्शियल फ्लाइट में इस तरह से बात करना ठीक नहीं था। तकरीबन 30 मिनट पहले ही चाइना की एक फ़्लाइट इस्लामाबाद से ड्यू वेदर डाइवर्ट कर चुकी थी। इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट पर एक रनवे था। इसकी डायरेक्शन एक तरफ से 30 और दूसरी तरफ से 12 थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बारिश और एयर फ्लो को देखते हुए पायलट्स को बताया कि उन्होंने प्लेन को रनवे 12 की डायरेक्शन पर लैंड कराना है, और ATC की तरफ से पायलट्स को यह भी बताया गया कि उन्होंने जहाज को सर्कलिंग अप्रोच से रनवे 12 पर लैंड करना है।
اب پائلٹس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پلین کو سرکلنگ اپروچ کے ساتھ رنوے 12 پر کیسے اتاریں۔ یہ پلین رنوے 30 کی ڈائریکشن پر آ رہا تھا، لیکن اس پلین کو اپوزٹ ڈائریکشن سے یعنی رنوے 12 پر لینڈ کرنا تھا۔ سرکلنگ اپروچ کا مطلب پائلٹ نے جہاز کو ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ ٹرن کرنا تھا اور پھر پائلٹ نے لیفٹ ٹرن لے کر پھر سے مڑ جانا تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا کیونکہ کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے یہاں پر ایک غلطی کر دی۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ کیپٹن نے ATC کو بتایا کہ اسے رنوے نظر آ گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس وقت وہ بہت تیز بارش اور لو ویزیبلٹی میں فلائی کر رہا تھا۔ لو ویزیبلٹی کی وجہ سے کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے نیو موڈ کو آن کر دیا۔ اس موڈ میں پلین کے سسٹم میں ایک پروگرام سیٹ کر دیا جاتا ہے جس سے جہاز خود بخود فلائی کرتا ہوا اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس دن پائلٹ نے جو وے پوائنٹس کا ڈیٹا پروگرام میں سیٹ کیا وہ غلط تھا۔ فرسٹ آفیسر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر کیپٹن کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگز میں پلینز کے لیے 8 کلومیٹر کا سیفٹی زون ہے اور پائلٹس کو اسی زون میں فلائی کرتے ہوئے لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سیفٹی زون اس لیے ہے کیونکہ آگے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وے پوائنٹس کا ڈیٹا غلط فیڈ کرنے کی وجہ سے جہاز سرکلنگ اپروچ پرفارم کرتا ہوا رنوے 12 کی طرف مڑنے کی بجائے سیدھا فلائی کرتا رہا، یہاں تک کہ پلین 8 کلومیٹر کے سیفٹی زون سے بھی باہر نکل چکا تھا۔ یہاں پر کیپٹن نے ایک دفعہ پھر پروسیجر وائلیٹ کیا، اور وہ یہ کہ وہ جہاز کو 2000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پر لانا چاہتا تھا، جو کہ رولز کے خلاف تھا۔ پلین کو اس وقت کم سے کم 2500 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پر ہونا چاہیے تھا۔ فرینڈز، اب یہ جہاز رنوے 12 کی طرف مڑنے کی بجائے مارگلا ہلز کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کیپٹن کو بتایا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، مگر کیپٹن کو آج پتہ نہیں کیا ایشو تھا، اس نے اس کریٹیکل انفارمیشن کو بھی اگنور کیا۔ جہاز اب مارگلا کی پہاڑیوں کے قریب جاتا جا رہا تھا اور اس وقت جہاز صرف 2300 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پر فلائی کر رہا تھا اور مزید نیچے آتا جا رہا تھا، جس سے جہاز کے پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرانے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ اب جہاز کے کمپیوٹر سے بھی وارننگ آنا شروع ہو گئی کہ سامنے کوئی چیز ہے۔ اس پینک سچویشن میں کیپٹن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ ٹرائی تو کر رہا تھا، مگر پینک سچویشن میں کیپٹن سے اور بھی بہت غلطیاں ہوئی۔ جہاز اب ایسی خطرناک جگہ میں پہنچ چکا تھا کہ اب اس کا مڑنا بہت مشکل تھا اور وہ مارگلا پہاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا اور کریش کر گیا۔ انڈین انویسٹیگیشن رپورٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ تو پلین میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا اور نہ ہی فرسٹ آفیسر منتجب احمد کی کوئی غلطی تھی۔ یہ ڈیزاسٹر کیپٹن پرویز اقبال چودھری کی لاپرواہیوں کی وجہ سے پیش آیا اور بدقسمتی سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔